अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हम में से हर इंसान चाहता है कि उसका नसीब बदल जाए, उसकी इस दुनिया की ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाए और आखिरत की ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाए। हम में से हर इंसान जानता है कि हम सब हर लम्हा अपनी किताब लिख रहे हैं, अपने अमल से, अपनी सोच से, अपनी नीयतों से। ऐसा है ना? ये जो हम अपनी किताब लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी की किताब, बाज़ औक़ात हम इसमें गलतियाँ भी कर जाते हैं और हमारा दिल चाहता है कि काश इसको हम ठीक कर लें किसी तरीके से, ताकि हमारा नसीब अच्छा हो जाए। नसीब क्या है? कुरान पाक में जहाँ जहाँ नसीब का वर्ड यूज़ हुआ, नसीब का जब हम रूट वर्ड देखते हैं तो पता चलता है इसका मतलब है हिस्सा। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 201, और इन्हीं में से वो भी हैं जो ये कहते हैं कि ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। और सूरह बकरा की आयत नंबर 202 में फिर इसी की कंटिन्यूटी में है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अपने आमाल की कमाई का हिस्सा मिलेगा और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। नसीबुम मिम्मा कासबू, कि जो इन्होंने कमाई की है, जो इन्होंने अमाल किए हैं, उसका हिस्सा इन्हें मिलेगा। यहाँ नसीब का वर्ड यूज़ हुआ है। फिर एक और हम देखते हैं आयत 32 सूरह नंबर 4 की, और उसकी आरज़ू ना कर जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर बढ़ाई दी। मर्दों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है और औरतों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। तो ये समझ आ रही है कि इंसान जो भी अमल करता है, जो भी कमाई करता है, जो भी कसब करता है, उसी हिसाब से उसका नसीब तय पाता है। नसीब क्या? हिस्सा। उसी हिसाब से उसको हिस्सा मिलता है। और इसमें फिर हमें ये भी बता दिया गया है कि अल्लाह से उसका हमने फ़ज़ल मांगते रहना है। और फिर एक और आयत देखते हैं, सूरह नंबर 4 की 85, जो हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि हम दूसरों के लिए सिफारिश किया करें, अच्छे कामों को प्रमोट किया करें। अल्लाह फरमा रहा है जो अच्छी सिफारिश करे उसके लिए उसमें से हिस्सा है, और जो बुरी सिफारिश करे उसके लिए उसमें से हिस्सा है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो ये समझ आ रही है कि अगर हम अपना हिस्सा, अपना नसीब खूबसूरत करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अच्छी अच्छी सिफारिशें करते रहें, क्योंकि जो इंसान किसी अच्छे अमल का आगाज़ करता है, किसी अच्छे अमल की तरवीज करता है, उसको उसमें से हिस्सा मिलता है। और जो किसी बुरे काम का आगाज़ करता है और उसके देखा देखी लोग बुरे काम करना शुरू कर देते हैं, वही काम आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली उस इंसान को उसमें से हिस्सा मिलता रहता है और यूँ वो अपना नसीब ख़राब कर लेता है। ऑब्वियसली बुरा हिस्सा मिलेगा तो इसका मतलब है कि बुरा नसीब। मुझे वैसे इससे याद आती है एक बात। किसकी बात? विंस्टन चर्चिल की, जिसने कहा था कि आप अच्छे काम किया करें, नेक काम किया करें, क्योंकि नेकी पलट कर आप तक आ जाती है। अब उसने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड मौजूद था। स्कॉटलैंड का एक गरीब किसान एक रोज़ जब सुबह घर से निकला तो उसे कहीं दूर से किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। जब वो उस आवाज़ की समत गया तो उसने देखा कि एक बच्चा था और वो दलदल के जोहड़ में डूब रहा था। उसने बच्चे से कहा कि पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, अभी मैं तुम्हारी तरफ एक दरख्त की शाख फेंकता हूँ, तुम उसको पकड़ लेना और मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। तो जनाब ऐसा ही हुआ। बच्चा बखैर आफियत दलदल से बाहर निकाल लिया उस गरीब किसान ने, और बच्चे के कपड़े मैले हो चुके थे, गंदे हो चुके थे। किसान ने कहा आओ मेरे घर चलते हैं और मैं तुम्हारे कपड़े साफ़ कर देता हूँ। बच्चे ने कहा नहीं, मेरे वालिद साहब परेशान हो रहे होंगे तो मुझे घर पहुँचना है।
बच्चा भागता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। अगली सुबह जब किसान घर से निकलने लगा तो उसने देखा कि बाहर एक खूबसूरत बग्घी खड़ी है जिसके पास एक अमीर शख्स खड़ा है। उसने कहा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके सिले में कुछ आपको दिया जाए इनाम। किसान ने कहा, नहीं जी, मुझे तो आपसे कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है और मैंने किसी सिले के लालच में आपके बेटे की जान नहीं बचाई। गरीब किसान बहुत खुददार था, वो किसी तौर भी किसी इनाम के लिए नहीं माना। अमीर शख्स उस गरीब किसान की मदद करना चाहता था। उसने देखा कि गरीब किसान के पास एक बच्चा खड़ा है। उसने कहा, अच्छा फिर आप ऐसा कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके बेटे को भी लंदन के उसी स्कूल में दाखिल करवा दूं जिसमें मेरा बेटा पढ़ता है। किसान अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों उसके ब्राइट फ्यूचर की वजह से मान गया और यूं वो जो बच्चा था किसान का, वो भी उस अमीर शख्स के बच्चे के साथ लंदन के एक आला तालीमी इदारे में पढ़ने लगा। वक्त बीतता चला गया और कई साल गुज़र गए, यहाँ तक कि एक रोज़ वो जो गरीब किसान का बेटा था वो इतना बड़ा इंसान बना कि अल्लाह ने उसे कार खैर के लिए चुन लिया। दुनिया उसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जानती है, जिसने पेनिसिलिन दरियाफ्त की थी। उसी अमीर शख्स का बेटा जब जंग अज़ीम के दौरान हयात मौत की कशमकश में था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की उसी पेनिसिलिन ने उसकी जान बचाई थी। एक बहाना बनी थी वो पेनिसिलिन उस शख्स की जान बचाने का। तो विंस्टन चर्चिल वो बच्चा था, उस अमीर शख्स का बच्चा जो दलदल में डूब रहा था, जिसे किसान ने बचाया था। विंस्टन चर्चिल ने ज़िंदगी में बहुत करीब से देखा था कि जब हम खैर करते हैं, जब कोई नेकी करता है तो वो नेकी पलट कर उसकी तरफ ज़रूर आती है, जैसे उस गरीब किसान की तरफ आई थी, जैसे खुद विंस्टन चर्चिल के बाप के सामने आई थी कि जिसने उस गरीब किसान के बेटे को पढ़ाया था और फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की दरियाफ्त शुदा उसी पेनिसिलिन से उस अमीर शख्स के बेटे विंस्टन चर्चिल की एक बार फिर ज़िंदगी बचाई गई थी। मैं कभी सोचती हूँ मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन कि क्या हमारा नसीब जो है वो खालिस्तन हमारे कसब ही की बुनियाद पे बेस कर रहा होता है या इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं। फिर जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मुझे सूरह अल कहफ की एक आयत याद आई, बल्कि वो वाक़या याद आया, आपको भी याद होगा, जिसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यतीम बच्चों की वो दीवार जो गिर रही थी उसको सीधा खड़ा कर दिया था बग़ैर किसी मुआवजे के, क्योंकि उनके नीचे ख़जाना दफन था और वो जो यतीम बच्चे थे उनके आबाओ अजदाद में से कोई शख्स बड़ा नेक था। तो मुझे यूँ समझ आती है जब मैं इस वाक़े के बारे में सोचती हूँ कि कसब के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमारे नसीब को खूबसूरत बना रहे होते हैं। हमें नेचर की तरफ से सपोर्ट मिल रही होती है जिनकी बेस पे, जैसे एक तो ये समझ आती है कि अगर आबाओ अजदाद में नेक लोग हैं तो उनका फ़ायदा नस्लों तक पहुंचता है। ऐसी बात है। फिर हम अपने नसीब को कैसे बदलें? वो जो हमने अपनी किताब में गलतियां की हैं, जैसे वो बच्चा जब नया नया लिखना सीखता है तो वो लेड पेंसिल से लिखता है। क्यों लिखता है लेड पेंसिल से? क्योंकि वो ज़्यादा गलतियां कर रहा होता है और वो चाहता है कि मेरा होमवर्क भी नीट हो।
تو جیسے ہی وہ کچھ غلط لکھتا ہے ساتھ ہی اریز کر لیتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ خوبصورت انداز میں لکھوں. ایسا ہے نا؟ تو ایسا اریزر پھر ہمارے پاس بھی تو کوئی ہوگا، اللہ نے ہمیں بھی دیا ہوگا. ہاں دیا ہے. توبہ، استغفار، نیک عمل، اپنی اصلاح، کمپنسیشن، ایسا ہے. اور دعا بھی، مجھے تو ویسے یہ بھی لگتا ہے دعا بھی، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے قرآن پاک میں سے. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ جو اللہ والے ہیں، جو معرفت والے ہیں، سچ پوچھیں تو مجھے ان سے یہ فارمولہ ملا ہے، جنہوں نے اس بات کو پا لیا، اور جو ویل وشر ہیں، جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ جو سارے بندے ہیں بس اب یہ خیر کی راہ پہ چل پڑیں، یہ سارے بندے اللہ کو پالیں، اللہ کی پسند کے راستے کو پالیں، یہ سارے بندے اپنے نصیب کو اجلا کر لیں، خوبصورت کر لیں. ایسا ہے نا؟ تو بس ان سے یہ بات مجھے ملی اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے. کیسے ہم نے اپنے نصیب کو خوبصورت کرنا ہے، کیسے بدلنا ہے، وہ کون سے اریزرز ہیں کہ جس سے ہم اپنی کتاب، اپنے لکھے ہوئے کو بہتر بنا سکتے ہیں. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 146. ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا. اور پھر ایک اور بہت ہی حوصلہ افزا آیت ہے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 54. تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے. پھر ایک اور آیت ہے جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹڈ رہنا ہے. جب تک ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، کیسے جڑنا ہوتا ہے؟ عمل کے ذریعے بھی، لفظوں کے ذریعے بھی، یاد کے ذریعے بھی. تو پھر ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا. سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 33. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں. تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹڈ رہنا ہے اور پھر استغفار بھی کرتے رہنا ہے. پھر وہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ جو بچہ لکھ لیتا ہے کچھ غلط اور پھر وہ اس کو ایریز کر دیتا ہے، ہمارے پاس وہ کون سا ٹول ہے؟ سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 70 ہماری رہنمائی کر رہی ہے. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. تو اب یہاں پہ ہے کہ نہ صرف گناہ معاف ہو رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنے ہیں. اب نیک عمل کیسے کرنے ہیں؟ میرے ذہن میں ویسے یہ بھی آ رہا تھا کہ جیسے بعض اوقات کسی سے زیادتی ہو گئی، ہم نے کسی کے ساتھ کچھ برا کر دیا، تو اب ہم نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، نیکی کا رویہ رکھنا ہے. پھر ہی تو ریپلیسمنٹ ہوگی نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خالی بس اللہ سے استغفار استغفار کرتے رہیں. جو اللہ والے ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی زبانی نہیں استغفار استغفر اللہ کہتے رہنا. یہ کیفیت ہم پہ طاری ہونی چاہیے
दिल से नदामत भी हो, फिर जिसके साथ ज़्यादती की है उससे हम सच्चे दिल से ना सिर्फ माफ़ी मांगें बल्कि उनको कंपनसेट करें, तलाफ़ी करें, कोई नुकसान किया है तो वो पूरा करें और फिर उनके साथ नेकी का रवैया रखें। फिर अल्लाह के हुज़ूर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर भी माफ़ी की दरख्वास्त करते रहें, फिर ये सर्कल पूरा होगा। फिर हमने क्या करना है, अल्लाह से सच्चा रजू करते रहना है, रजू में रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। सूरा नंबर 25 की आयत नंबर 71, और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अल्लाह की तरफ सच्चा रजू करता है। तो ये पता चल रहा है कि जो तौबा के साथ साथ नेक अमल का रास्ता अपनाता है वो है रजू वाला। तो बस अल्लाह की मिन्नत अल्लाह करते रहा करें कि अल्लाह प्लीज़ अच्छे अच्छे काम करा ले, और कोशिश भी करते रहें, नियत भी करते रहें, दुआ भी करते रहें। और अल्लाह वाले तो ये कहते हैं कि जो करम वाले लोग होते हैं असल में वो तलाश में रहते हैं कि हम कैसे किसी को आसानी दें, कैसे किसी के साथ कुछ खैर कर दें, कैसे किसी के कोई काम आ जाएं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बचते रहते हैं कि वो कोई काम ना कह दे हमें, और जो अल्लाह वाले हैं वो सोचते हैं कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी आसान हो जाए, अल्लाह मुझे वसीला बना दे। असल में तो अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो उनका दिल चाहता है कि अल्लाह हमें वसीला बना ले। देखिए सारी कायनात उसी की है, सारे इख्तियारात का मालिक भी वही है, बस वो तो जिसको चाहे चुन ले, सारा कुछ करना तो उसी ने है। इसलिए कभी मेरे जहन में आता है कि अगर कहीं अल्लाह हमें खैर का वसीला बनाता है तो इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है। मेरे मुर्शिद साहब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाया करते हैं कि जैसे अगर अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया है और आप उसे अल्लाह के बंदों पे तकसीम कर रहे हैं, तो क्या ये जो रिज़्क आप अल्लाह के बंदों में बांट रहे हैं वो आपका अपना है? भाई आपकी हैसियत तो एक पोस्टमैन जैसी है। जैसे पोस्टमैन के पास डाक होती है जो पोस्ट ऑफिस से लेता है और फिर सब में तकसीम कर रहा होता है, तो बस ऐसा ही है, हमारा भी अपना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। उसकी मेहरबानी कि वो हमारे हाथ से किसी को दिला रहा है। तो हमने क्या करना है, आजिज़ी में रहना है, किसी चीज़ का मान नहीं करना कि बस ये मेरी अपनी वजह से है। तो एक और चीज़ सूरा नंबर 28 की आयत नंबर 67 हमें बताती है नसीब बदलने का तरीका। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करे, यकीन है कि वो फलाह याफ्ता लोगों में से हो जाएगा। तो हम में से तो हर इंसान ही चाहता है कि वो फलाह याफ्ता इंसानों में शामिल हो जाए, मुफलिहीन में शामिल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो उसका फार्मूला हमें बता दिया गया कि तौबा करनी है, ईमान लाना है और नेक अमल करना है। फिर अल्लाह वाले, अहले बातिन, मार्फत वाले एक और बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जी पंजतन पाक को ये पसंद है कि आप सिर्फ अपने लिए दुआ ना करें, आप सदका दें तो भी सबके लिए दें, सबकी तरफ से दें। आप दुआ करें तो सबके लिए करें, आप इसाले सवाब करें तो सबको करें, कंजूसी नहीं करनी किसी चीज़ में भी। और मुझे अभी ये बात करते करते एक और अहले बातिन जिन्होंने एक बुज़ुर्ग की बात शेयर की वो याद आते हैं। वो कहते हैं कि अगर इल्म लदुन्नी आपने हासिल करना है तो आपको अपनी सोच को न्यूट्रल करना होगा, अपनी सोच का दायरा लामहदूद करना होगा, उसे बहुत वुसअत देनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर वो ये कहते हैं कि आपने सबकी फलाह के लिए सोचना है, सब पे मेहरबान हो जाना है। वो जो अल्लाह की सुन्नत है, जैसे न्यूट्रल हो जाना है, सबके लिए नफ़ा बख्श, सबके लिए फ़ायदा मंद। जैसे बारिश है सब पे बरसती है, जैसे सूरज है सबको हरारत पहुंचाता है, रोशनी फराहम करता है, जैसे चाँद है
سب کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے. جیسے ہوا ہے تو سب کے لیے ہے. جیسے میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ کی جتنی چیزیں ہیں کائنات میں وہ سب نیوٹرل ہیں، غیر جانبدار ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتی بھائی یہ تو بڑا گناہ گار ہے، آج یہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس سے تو آج آکسیجن کم ملے گی. آکسیجن سب کے لیے ہے. تو وہ تفریق نہیں کرتی، کسی گناہ گار کسی فرما بردار کو نہیں دیکھتی، سب کے لیے یکساں ہے. تو ہم نے نیوٹرل ہونا ہے، یہ اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں. اگر ہمیں اللہ کی راہ پہ چلنا ہے، اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں ظاہر سے باطن تک کا سفر طے کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تفریق چھوڑ دیں، تفریق کرنا چھوڑ دیں، نیوٹرل ہو جائیں، غیر جانبدار ہو جائیں، سب کے لیے ایکولی مہربان ہو جائیں. بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو سب کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19. سو آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. اور پھر بس 2 آیات اور اللہ کے حوالے سے کہ اللہ بندے کو بار بار حوصلہ دیتا ہے کہ وہ جو گناہ گار بندے ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بعض اوقات ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آج تو کچھ اچھا کام نہیں ہو سکا، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، فلاں گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا. تو ہم بعض اوقات اتنے ازردہ ہو جاتے ہیں، اتنے ملول ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی ساری انرجیز کو ڈرین کر دیتے ہیں، مزید اچھا کام کرنے کی ہمت بھی نہیں رہتی ہم میں. تو ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ تو بار بار بندوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. آیت نمبر 53 ہے سورہ نمبر 39 کی. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے. اور اللہ تو اتنا پیارا، اتنا مہربان ہے کہ اسے کوئی بندہ جب 3 بار ہی سچے دل سے کہتا ہے ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، کہتا کیا ہے، سوچتا ہی ہے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ کو وہ قطرہ بڑا پسند ہے جو ندامت کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آتا ہے، آنسو کا وہ قطرہ. اور مجھے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ربائی اکثر یاد آیا کرتی ہے، یا وہ اشعار کہہ لیجئے کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا تے میں آکھ سناواں کینوں ہو، تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، میں جیاں لکھ تینوں ہو، پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در تو دھک نہ مینوں ہو، جے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو، تو بخشیندا کینوں ہو. تو وہی تو ہے کہ جتنے گناہ بھی لے کے بندہ اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ کبھی نہیں کہتا بار بار غلطی کرتے ہو، بار بار معافی مانگتے ہو، اور پھر گناہ کے راستے پہ چلے جاتے ہو، پھر غلطی کر بیٹھتے ہو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو. وہ پھر قبول کر لیتا ہے بندے کو. وہی تو ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رحمت للعالمین، کہ جو کائنات میں خوبصورتی ہے، رحمت ہے، ٹھنڈک ہے، سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، زندگی کا تصور ہی نہیں.
اور اللہ پھر خود فرما رہا ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 64 بڑا آسرا دیتی ہے۔ جو لوگ مدینہ پاک جاتے ہیں عام طور پہ وہ یہ آیت لازمی پڑھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھائی مدینہ پاک جا کے تو یہ ضرور پڑھیں، لیکن ہم ادروائز بھی اس طرف اپنا دھیان رکھا کریں، اور روز جب آنکھ کھلتی ہے یا جب بھی خیال آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے ہم سے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اور اللہ کے حضور بھی ہمارے لیے معافی کی درخواست کر دیجیے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں ہے کہ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔